ज़ीनतुल क़ुर्रा क़ारिउल मुक़री क़ारी मोहम्मद सुहेल अदनान अश-शुरैम साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर आकर आप अहबाब के दिलों को कुरान की रोशनी से मुनव्वर फरमाएँ। क़ारी मोहम्मद सुहेल अदनान अश-शुरैम साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान अला नबी मिन हरजिन फीमा फरज़ल्लाहु लहु وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله